Lord Jesus Christ, as we keep on rejoicing, we have peace and joy in our life. But once again, O God, as we have this gathering and honor you, and thank you so much for your grace and mercy and love. And we pray, O God, that you bless the food. Thank you for those hands who prepared the foods. You may continue to bless them. Even for those who bring the gifts, who will share the blessing. Thank you so much for their good heart. You may continue to bless them. And all these things we pray in Christ's Jesus' name, amen. Amen. Thank you and God bless you all. God bless. Ito yung mga pagkain namin. Yan. Ano-ano, may bread. Maraming pagkain, guys. Simple lang. Ayan. Mamaya natin tingnan, guys, kung anong mga nilalaman ditong pagkain dito, no? Dito tayo. Merry Christmas! Merry Christmas and a happy New Year! God bless everyone! God bless, guys! Ayan. Guys, ito yung handa namin. Ayan, ang dami naming handa. Ano kayo? Ano kayo? Selos? Yan guys, nagpatlak kami. Ang dami naming handa. Oh my. Oh, di ba? Ang ganda. Ang dami naming handa guys. Simple. Sa walang ano ito guys. Wala kaming community ha guys. Ang saya namin. Nats! Nats! Ano? Oh guys, marami kaming pagkain dito. Oh. Walang panras eh. Thank you guys. Oh, may shoe pa. Dami naming pagkain. Sige. Mauna na ako. Kuha na kayo, kain na kayo. Kain na muna kami guys. Ano? Patlak lang kami. Ang dami namin pagkain dito. Pakita mo sa'yo. Ayan. Patlak. Di ba? Dami namin pagkain. May sabaw pa. O yan, di ba? Ang sarap kasi. Pag ganitong party masaya. Di ba? Marami kaming palaro guys. Mamaya, ang daming present. Oh. Okay, kakain muna kami. See you. Hands up, hands up. Good, good. Para hindi sila magpalaban. You just want to get sit. Nicely done. Dance, Pauline, dance. Sit! Come on! No crying. Yun na, saray sa nanay eh. Oro talaga. Pauline, dance. Yan na ka lang, ganyan, ganyan. No, just take one present. Which one? Okay. Oh. Okay. Baby, don't you need me like I need you now? If tomorrow, but baby, all you got to do is just let me. Okay, you get the present, okay? Dito ka, tapos patay mo pa agad. Saan mo kaya ta? Patayin mo ka agad. Patayin ka agad para anong oras. Hindi kasi yung oras. Don't waste time na. Bakit ka na?
Patay mo, patay mo. Wala pa! Lugang na dito. Sayaw naman kayo, ano kayo? Nakaboring naman kayo, nakakaboring. Dapat Pilipina, dance to the max. Sayaw na kayong dalawa, sayaw. Ang dalawa. Okay. Head. Shoulder. Head. Shoulder. Knees. Toes. Dapat yung magkamali. Dapat magkamali. Out. Audience, ha? Shoulder. Hindi out. Hindi out. Pag ano muna, pag gano'n na magpaputok ka na, wag magpa-out. Hindi gano'n. Kung sinong magpaputok, Pag sabi ko, putok. bahala na kayo kung sinong maunang mapaputok. Si panalo. Paputok mo. Tere ka. Putok, baniko. Chito. Ani, check garating mo. Tupik ma, okay? Tapos ka natin karele. Head. Piri. Abayo, yung kilomil na. Abayo ta kilomil na. Out. Out. Oh, piri. Yung, Jima, yung. Oy, Jima, na, yung balat. Oy, Jima. Lagay mo doon para maglaro ulit. Piri, kili. Piri, Kailangan kasi malayo, hindi yung malapit eh. Ayan. Mamaya, tumalong dito sa Mamaya yung present. Basta alam mo na kung sinong nanalo. Mommy is out. She cannot play anymore. Because she already win. Huwag kasi yung malapit kasi mabilis magano. Hindi, okay lang yan. Walang problema. Super layo naman yan. Hindi na nga nabibidyohan eh. Pakinggan niyo yung hindi, pakinggan niyo yung putok. Kaya mo dyan. Malaro lang naman yan. Akin na. Maribig. Ay, ano yun? Head. Sino nanalo? Sino? Okay. Isa pa. Last. Hindi kasi tatlo. Kung sino meron, tapos na. Ang malayo-layo. Kasi nakakaano sila. Wag naman. Para mauna nga. Hayaan mo. Ayan, para mauna nga. Hindi na nga nabibidyohan. Gusto ko may bibidyohan kasi. Walang problema yan. Kasi yung importante, yung balon din mabidyohan, di ba? Pakinggan yung putok, hindi yung head, shoulder, yung putok. Pakinggan. Putok, baniko na. Parehas. Head. Sino nanalo? Okay! Yay! Oh. Sige, videohan mo na lang ako doon. Pipigay na tayo ng present. Doon ka. Dito tayo sa present. Ay, don't play ako. Okay! What's the winner? Ay! Hoy! Si Dulce. Okay! O yan, may mga ano ay. Okay na na. Okay, next. Anissa. Nanalo? Ayun, yung Nepali siguro. Okay! Sino pa? Uwin? Kami na. Siya siguro. Oh. Okay. Salamat po. Okay, welcome. Thank you. Patay mo na, Naj. Ayan mo na, basta okay na yan. Umalis kayo dyan. Oo, walang persahan ba? Kung malay. Hindi, nakahilo yung litra. Hindi nakakahilo. Ano ka ba? Yung nahihilo yung... Shirley, ano kayo? Oh. Diba? Malaki Anuin mo yung ano time ha. Malaki pa.
Oh, yan. Merry Christmas. Ay, umalis kayo dyan. Okay. Ay, may discount Diba, si may ate. ito, pasul-pasul pa siya. Oo, diba? Oo. Merry at malo pressure. Hola. Okay, malapit na matapos. M na lang, M. Okay, Mabilis to eh. May maso pa salto. Ay, tingnan mo. Sige na, basta may lagay yan. Oh, ganyan. Oh, sige na, pwede na yan. Ano to, mag-ano to. Go, go, John! Go, go, John! Go, go, John! Go, go, Garbity! Go, go, Garbity! Garbity, go! Go, go! Merry Christmas! Go, go, John! Go, go, John! Wala pa hindi. Ayaw mo, parating yan! Magdi-discount yan. Yan. Ah. World record ka na yan. Ah, ilan na? Here. Ay. Toda. Ate Julie. Ikaw na. Hoy, try ka rin. Go, Chiray. Sorry, aw. Kini aw. Oh, you do it. Nads, dito ka! Choice, ano pire? Todas. Arko, just na, just na, Arko. Which one? Ulto sulto. Okay, wala ka ko koy. Todas. Okay, ito na nga lang daw. Ay, nasa na yung isa. Oh, dalawa yung intro. Go, go, go! Hello! Nads! Hoy, Nadia! Hello! Winner! Ay, winner! Winner sila! Winner! 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 Sandali, sandali! Memory card. Oh. Wag mo nang i-ano, wag mo nang Oh, na next, kasi next, bata next, naman next, sila next. La, you. Kasi kaya Next. yung memory yan. Yan. That's the other one, sorry. Arko, choose Garata. Okay. La, you. Not me. Oh, si ano? Yun, yun. You. Choose them. Memory. Pag may memory, tanggalin mo na yan, sis. Tanggalin mo na yan ang kanila. Katriona! 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 Oh, Katriona! Wait. Picture. Oh. Second round na, ibang ano na yan. Video lah. Di Brad. La, you. Choose which one. Where's the other one? Where's the other one? Christina win! La, you're Britney. Hoy, open na. La, open. Katriona! Which one? Yeah! Katriona! She won! La, mayroon pa naman eh, marami. La. Arko po to? Favorite niya yung star, pero hindi niya matagpuan yung isang star. Go to auntie. Nakuha din! Oh, you? Papalanunin mo na. Okay, come on, go. Get. Game 0 coin. Where is it? Choose which one? Oh, tela. Oh, where's the other one? The other one like this. There. Oh. Oh, yay! Go to auntie, go to auntie. Okay. Bata. Yan mga nanay. Mga nanay. Pamigay muna, pamigay muna. Ano meron pa dito? Yay! Oh, yung anak mo. Si ano oh yan, nananalo. Oo. Jo, mainit pang tubig. Wow. Oo, siyempre yung ano. Saya naman eh. Yay! Go, go,
go, go, go, go. Pudaw balon, pudaw, 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 pudaw. Oh, dito, dito, sa likod. Di Brads, go na, go, go. Go, di Brads, pudaw. Ano ba yan? Natatawa kasi ako din sa anak ni Mira. Tingnan mo, pinaputok ang kanya. Hindi naman naputok. Kumuha ka ng balon. Wala. Lapo daw na. Sino, sino? Pala di baru miliran na doon siya na. Isko po daw na. Di Brads ko balon po daw daw. Ano mo si Wang? Pauline. Yeah, you give to... Yeah, and then Adriana, hold your gift to Pauline. You give to Pauline. You give slowly. Wait. Sabi mo, Pauline, sabi mo, see you Saturday, punta kayo para mabigyan mo rin yung gift. Kung wala kayo, wala. Merry Christmas! Happy New Year! Christina, halika dito. Merry Christmas! Kasi pauwi na si Pauline sa bahay. Kaya yan, guys. 1, 2, 3, 4, 5. 5 camera? Yay! Ano doon? Picture na tayo dito para ano? Papi! Sabi, papi! Mapulot si Okay. You pull the tissue, you roll the tissue. Not like that. Ah, like this. Oh, like this. Oh! Oh, ito yun, nandyan eh. Oh, 5 rupees. Na. Pull it, pull, not like that. Pull there. You have to pull. It's fully already waiting. Just do it. Pull, no pizza. Pull, gara. Pull, pull. Oh, it's okay. Na. Pull there. Oh, then pull. Roll. Slowly roll it. Do it. Parang hindi sa puno. Puno. Pizza. Ay, wag mo biglayin, anak. Oh, because it's moving.
The water is moving. Come on. Hindi nga siya puno. Ay, lagyan mo na. Oh, boya. Oh, ganyan ang ano. Hindi, tama yan. Kapag namugpasil. You roll na, Uda. Tisto. Oh, tisere. Oh, tisere. Oh, yan. Mababasa siya pag... Inano. Diba? Roll, roll. You roll. 50 rupees. Oh, tisere game mo. Eh. Tama lang din. Kasi kailangan yan eh. Para mag-ano ba? Okay, ready. Study. Wow. Wow. Tudas. Wala. Ganaya. Nakuha ko lahat ako. Oh, 500. Oh, bala kayo. Hey guys, enjoy party. Come on. Cheers. Ano, galit pa yung anak mo? Hindi na ka move on. Go. Which one you? Mampario, Tirok no? Okay. Timlay kun mampario, Tirok dino. Go. Yan guys, palaro ko yan. Go. Yung line na suli line. Line ba? Zo. Go! Kon mampario, Tirok dio. Yehey! Kon mampario, Tirok ne. Yehey! Paul! Pasadi. Go! Kon mampario, Taylor jaw. Kon mampario. Stop. Okay. Mampario. Yeah. Yay! Winner! Aw, Nano. Go! Kon mampario, Taylor jaw. Yeah, Chido. Go! Yay! 1, 2, 3, go! Go, Christina! Pastor! Pirita! Bichi wanita! Barabat hunja! Chido! Go! Go! Lai jauh, Chido! Yeay! Benar! Okay, come on, go! Ane! Chido! Oi! Pastor na! Lai jauh! Mommy, boy niyo to paisa. Go! Ane, go! Go, Ane! Go! Ane, go! Ah! Chido lai jauh. Oh, tisere. Thank you, Thank you. Nasa aning dalawa. Ito, Thank you po. Cukup baik hani, cukup baik. Go. Aw, ya dah artis yang ada. Thank you, Ate. Bercakapan. Thank you po. Wow, Mina, timur rotok ibu. Video ada. Dapat. Yeah, thank you. Koko. Wow, jaguar sada. Bye-bye, sir. I'm going. Hindi kayo nainggit. Okay, sige, pamingay ka na. Oh, sino pa? Yay! You got present! Yay! Yay! Daming regalo. Miro? Oh, thank you!
put it in your bag. Oh, daming regalo. Sige na. Tingnan nyo na, ha? Paisa. Sino? Paisa. Ay, sino? Bye, ba na kami. Kutibayo ba nila? Kutibayo. Ah. Yeah. Doy si Tinsi. 150. Yay!